So guys. Liber babay bay kubo. Ano? Hey! Sir! Uno! Close! Please! Hey, mata-mata! Hey! Uno! Close! Please! Hey! Hey! No! Close! Please! Hey! Asal dia! Sana! Hey, sana! Sana! Hey! No! Close! Please! Hey! No! Close! Please! Hey! No! Close! Please! Baik ka! Bro! Close! Please! Buang pa rin! Hindi, masangit! Oh, asa! Hey, kanan! Morning,
Sabi ka nito, doon sa gamay. Bisa, sama. Ayun nga siya guys. Yan namin sa area sa customer. Amo ang area. Panoorin nyo. Let's go. Gadget naman ka diba? Gadget naman. Hey, Mekan!
Okay. Eh, mister. Bro. Wala pa. Okay, bro. Dos. Tres. Eh, warit ko. Sala. Warit sala. Daro dere. Layo kini ron. Isa ka daro dere. Warit maayo ni kimo. Malayo ta. Unta plano ani guys. Ayan na ang sala pa amat ng pababaw. Ano ko din eh, uno, dos, tres. Tiko. Up. Paisa. Apoy hop. Sige hop. Sige. Balik ni kami. Hop. Eh, sana. Ay mga guys. Wala. Uno, dos, tres. Nagbagdaro. Tumok yun yung darong. Grabe na buwag sa riyada mo oy. Okay. Okay, mister. Bro. Dos. Tres. Kamay lang. Lahat ng daro. Hop. Hop. Lagi mo. Oh, may unyo. Okay. Tama! Uno! Dos! Tres! Okay. Up! Bante pa, Tre! Bante! Uno! Dos! Tres! Bante, Tre! Thank you guys. Hi guys. Laruan ako ha. Pati tatawa ginaon.